Muy buenas a todos, volvemos un vídeo más, volvemos con RoboCop Rogue City. Vamos a continuar justo donde dejamos en el último episodio. Me ha tocado repetir otra vez, yo no sé de verdad los juegos, el problema que tienen con los putos autoguardados, de verdad, es increíble. Y jamás le da igual, miraros, que carga de partida. El 26 a la 1:02 y el 26 a la 1:15. Este fue un autoguardado, el último autoguardado que hay, y este es el autoguardado que hice yo, que prácticamente son 13 minutos después, 13 minutos después, que es donde estuvimos 13 minutos mirando cómo funcionaba lo del sistema este no que nos van a dar. Y les da igual, que te carga automáticamente en la misma posición, uno u otro. Tienes que hacer otra vez. He tenido que hacer otra vez toda la evaluación psiquiátrica esta. De verdad, yo no lo entiendo lo de los autoguardados en los putos juegos. Joder, que lo guarden bien, que hay un... Bah, esto es una tontería. Tan difícil es hacer autoguardados decentes donde deben ser, coño. Esto otra vez repetir lo mismo. Venga, vamos. Que sí, que vale, que ya lo sabemos. La. Pulsa L, ¿por qué L? Cosa más extraña. Ya lo sabemos más o menos esto cómo funciona, ¿no? Entonces... Entonces... un 15 por aquí para activar todo esto. Aquí teníamos que poner solamente arriba y abajo, ¿no? Por ejemplo, este. Vale. Aquí podíamos poner... este aquí, para que no me active este. Vale. Y llegamos a la conclusión de que podíamos... este 10 aquí, por ejemplo. Y ninguno más. Porque este, en cuanto activemos este de aquí... Activar este no sé cómo lo puedo hacer, porque si tuviéramos uno solamente con este no puedo porque no se pueden rotar. Ya dijimos que podíamos hacer fusión de chips, pero no, vamos a intentar hacer uno, venga. A ver, ponemos este. Por ejemplo, un ejemplo, ponemos este. Y ponemos este. Pero venga, vamos a gastar... Por ejemplo, este de 11. Este de 11. Y este de 11. ¿Y qué me fusiona? Unir. Porque... Ah, pues vale. Pero ¿por qué me ha fusionado para abajo en vez de para arriba? Be on the lookout. There's OCP tech in everything. You wouldn't believe how many useful processors can be salvaged from old devices. Okay, that's it from me. Becker wants to see you. He's taken over Reed's office. Say what you want about the man, but that takes guts. Vale, Vale, ¿dónde está...? En cuanto activemos esto... No. Claro, pero es que lo que yo no entiendo es cómo fusionar a la hora de fusionar y poder redirigir esto. Porque, por ejemplo, esto le puedo poner aquí. Venga, vale, tengo eso activado. Pero en cuanto active uno para acá, me va a activar este de aquí.
Este ya me da igual, porque tengo activado este y aquí ya no va nada, pero en cuanto yo pongo aquí uno con esto para la derecha, me va a activar este y este. O sea que no hay ninguna manera de contrarrestar este. ¿Veis aquí que, por ejemplo, aquí no ha llegado? Pero es que aquí en cuanto ponga yo uno, por ejemplo, vamos a poner... Yo qué sé. Este, por ejemplo, de 13. ¿Veis? Me activa este también. Y no hay manera de contrarrestarlo. En cuanto meto energía para acá, entonces la única manera que tengo, porque no se pueden girar, me quedaría nada más que ese por activar. Este de aquí. Este y evidentemente me activa este. Pero como digo, no sé cómo hacerlo porque en cuanto le meta yo energía, no me va a activar este solo, me va a activar este de aquí. Por mucho que yo ponga, por ejemplo, aquí... yo qué sé, este aquí no me va a dejar. Vamos, de hecho está puesto, pero como si nada. No lo sé. Porque puedo meterle aquí dos. No. No, 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 no. ¿Cuál había puesto? Este de 14, ¿no? Había puesto 14% más. Vale, me vale. Venga, vamos a la oficina del jefe. Que imagino yo que nos dará alguna misión. Not yet, Hola, but she's been through worse. ¿necesitáis alguna más? ¿Necesitáis algo? ¿Ayuda para algo? Habilidades. Hostia, habilidades tengo tres. Bien, bien, bien. Habilidades tengo tres. Espérate entonces. El avanzamiento te permite en cualquier caja fuerte sin saber combinación. Escaneado, 100% de alcance de visión. Vamos a activar este. Blindaje reduce el daño un 80%. Este está bien, ¿eh? Es un 80%. Activar. No, es que este... Tus reflejos te permiten ver lo que te rodea por cámara lenta en un breve periodo de tiempo. Escaneado te permite alcanzar los enemigos con condiciones cubierto. ¿Dónde está el de las cajas? Puedes usar las cajas de fusiles para recuperar... Y este, 10% más de experiencia. Venga, vamos a activar este. Para tener un poquito de todo. Ah, bueno, y nos falta esta energía. A la bonificación del chip. Vale, un 5% ahora. Los chips es lo que tenemos. Vale, vale, vale. Ya tenemos todo, ¿no? Vale. No, cancelar. Lo he quitado, ¿verdad? Me lo he quitado, no lo... Joder. Ah, válgame la... Este... Este hemos dicho... Ya el blindaje, ¿no? Sí están todos, ¿verdad? Ahora sí. No sé qué había hecho antes, sinceramente. Oye tú, despierta, macho. Estamos currando, cabrón. Hey, Murphy, do you have a minute? Did you say Lewis? Yeah. Me and a bunch of guys decided to sign this get well card for her. I figured that you'd want to sign it as well. A get well card. Yeah, I know it's
It's just that we want to let her know we're with her. I am sure she will appreciate that. Thanks, Murphy. I knew you'd understand. Actually, there are a few signatures that we still need. Could you ask them? I think I need a break. To start, Kowalski is hiding somewhere in the lobby. Understood. Vale, vale. Vale, ahora voy. Espera un momentito. No, vamos a hacer la misión esta ya. Y nos la quitamos. Recupérate Lewis. Rastrear. Sí. Venga. Este bueno, no coincide. Encontrar a la gente... Ah. Oh, I didn't see you there, Murphy. What are you doing here, officer? Nothing much, just trying to collect my thoughts. Would you sign the get well card for Lewis? I am supposed to get it signed and then pass it on to another officer. Yeah, sure thing. That's a great idea. There you go. Signed. But could you pass it along to another officer? I think I'd like to stay here for a little bit longer. Understandable. Take your time. Thanks, Murphy. Kurtz hasn't signed it yet. He was in the locker room last time I saw him. Venga, pues vamos a buscarle. ¿Dónde no está aquí ya? I am looking for Officer Kurtz. He's in the shower. Actually, he's been in there for half an hour. ¿Y dónde están las duchas? Te he dejado el informe de la taquilla de todos los agujeros de bala bien cosido, de nada, pero si vuelvo a oírte llamarme abuelita tejedora, pues una patrulla en bragas. Las duchas están aquí. Hola, ¿se puede? My heat signature recognizes that the water is cold. Is everything all right, Officer Kurtz? Oh, you talking to me? Yeah, I guess I stayed here longer than I anticipated. I have a card to sign. It is for Lewis. I'd love to sign it, but I don't want to get it wet. Could you grab my towel for me? Yellow one. It should be by my locker. Okay. Pues me tienen a mí como el de los recaditos, ¿eh? ¿Cuál es la taquilla del señor este? There you go. Tápate bien, ¿eh? Que no Thanks. quiero ver cosas Give me a raras. minute. There, signed. I think that it's beautiful what you're doing. You are shivering. Yeah, I was lost in my thoughts. Didn't notice that I used up all the hot water. Thinking about Lewis. Yeah, but I can't imagine what you're thinking. She's your partner. Speaking of partner, I see that O'Neill hasn't signed a card yet. Be a good guy and get it to her, okay? She's at the range. She'll yell at me if she finds out there was a card for Lewis and she didn't get to sign it. I will make sure that happens. Vale, pues uno más. Se te va a caer la toalla. ¿Dónde está este chico? No se bajaba.
Turututu, no lo sé, no recuerdo, no lo recuerdo. Por aquí. Piece of shit. Cara Is everything asustada. all right? I think my service weapon ain't calibrated right. I could perform a check for you. Yeah. Okay. Give it a go. I guess you don't have any problems with it. ¿17 puntos nomás? Your service weapon is calibrated correctly. Yeah, I guess so. What is the matter? I can't lie. I wanted to come here and blow off some steam, but my hands are shaking thinking about Lewis. Officer, It's just that if it happened to you, it could have happened to any one of us. Lewis is one tough cookie. She'll pull through, I'm sure of it. But I'm not so sure I could say the same thing about my partner. I'm sorry. I didn't mean... it is difficult. Is there anything I can do for you? You can sign this get well card for Lewis. Sure thing. There you go. Almost everyone's already here. That says a lot about her impact on all of us. There's only one person missing, Sergeant Reed. He's in the garage. Vaya, hombre, solo uno más. Venga, está en el taller. No sabía ni que había taller. Vamos para allá. Murphy, do you have a minute? I noticed you running around the precinct. I am collecting signatures on a get well card for Lewis. I know. That's what I wanted to talk to you about. I ride everyone hard, and they probably see me as a drill sergeant. And maybe they think that I do it because I don't care. But I do care for each and every one of you. And what I'm trying to say is that I'd like to sign that card, if you let me. We are a family. You should sign it. Everyone's here already. Lewis, she made an impact. We've got to get the ones that did that to her. That is my intention. Right. Keep the card. She should get it from you. Thank you, Murphy. Bien, bien, bueno. Ahora sí, vamos al despacho. Siempre nos enredamos con misiones secundarias. Aquí. Sí, no se tengo que devolver a la gente, ¿no? A ver, este que me tiene una... Me tiene una manía. You are very determined. I must have seen your application like 20 times. I assumed they were getting lost in the mail. That didn't stop you, did it? You're persistent and capable, too. Highest marks on all the written tests. Pretty much an ideal candidate. Aside from the fact that you don't meet any of the physical requirements, that's actually remarkable. Short stuff. Unfortunately, sir. Why is being a cop so important to you? My father was a police officer, and his father was one, too. A police family, huh? It must be heartbreaking not to be able to continue a family tradition. You know, I have the power to look the other way and make you a cop despite your shortcomings. In exchange, I only ask for one thing. Your complete loyalty. And maybe a touch of gratitude as well. Will I still get a badge? Like a proper police officer? Badge? Oh yeah, sure. Then Officer Washington is reporting for duty. Good.
There you go, young'un. Is that blood? We don't make a badge for every new officer. We just reassign the old ones after cops retire. Or die. RoboCop. I'm a big fan. Well, that's great, because you'll be spending a lot of time together. Meaning? Aside from his regular dispatch duty, Officer Washington will become your personal overseer. Overseer? Yes, you will report to me on his every action. Hopefully that will prevent him from continuing to tarnish his already murky reputation. His recent behavior casts a shadow on OCP, and we can't have that. That's a lot of responsibility for a rookie. Every other cop refused this post. But you won't. You wouldn't jeopardize your career, right? No, sir. I would like to proceed with my investigation, now that we know that the new guy is Wendell Antonowski. Was he even listening to anything I've been saying? Absolutely fucking not. You're off the case. Actually, you're off all cases. There's a bunch of documents that need archiving in the records room. That's your priority now. Understood. Now go. I'll tell Achilles about what's what in this godforsaken place. Bueno, qué manía me tiene este tío. It's Ulysses, sir. Joder, por favor. Hey, first rule, kiddo, never question your superiors. Ir a la sala de registros. Que parece que está abajo. Hi, Murphy. I was told you'd come to help me. This is exciting. I don't get many visitors here. Dime, ¿qué necesitas? What seems to be the problem? Mr. Becker wants you to do some maintenance work, so, please scan the servers, see if they're operating properly. I'm sure they are, but he insisted I found a job here for you. Yeah, I wish I had something more exciting for you to do, since for me, this is where all the action happens. Explain. With this wealth of information at your fingertips, this records room should be a real hotbed of activity. Others don't seem to know how fun it is to dig through all this stuff. You can play a real-life detective here. Officer Cecil, you are a detective. Yeah, but mostly just a paper pusher. So, if one wanted to find out the whereabouts of a particular criminal, what would one do? That's easy. Just check the computer in the back. Type in who you're looking for and see if there are any matches. No, vale. Just remember to scan the servers at some point. Buscar Mr. Becker will información de blow his top, Wendell. but I'll make sure you Vale. checked him. Working perfectly. Good as new. Hay más por aquí. Perfect working condition. I am detecting a malfunction. Huh? Malfunction? That doesn't seem right. This server is compromised. Good thing you noticed it. It could lead to the loss of important data. I'll make sure Mr. Becker knows what a tremendous job you did here. I'm telling you, this is incredible. Just type in your search. Busca información de Wendell, entre huellas de voz, expedientes de caso, S, W, vale. Es seleccionar. He's never been charged? Well, that's hard to believe. There's a neat feature you can try. See who attempted to access his file before you did. Maybe that'll help us. A ver quién ha tratado. Vale. Officer Briggs. Briggs? That must be the last lead that he checked before going missing. So his case led him to the Street Vultures territory? Maybe those two cases are connected after all. I'll have to report this to Sergeant Reed. And I am on my way. There's nothing I can say to stop you, is there? No. Well, then instead I'll say, go kick ass for Lewis.
Irte a la comisaría. Me voy, me voy. We need to be on guard. Hasta luego. OCP is trying to smuggle more of their staff into our ranks. You're right. You can't trust them. God knows what sort. Supuestamente no podía salir, ¿no? Entiendo yo. O lo que me he enterado, ¿no? Ah, RoboCop. I was looking everywhere for you. I wanted to say that this is an incredible honor for me. But, you know, I get the feeling you don't see eye to eye with Mr. Becker. Yet, despite the position I'm in, I'll do my best to assist you in any way I can. So, what are you doing here? I am going to Highland Park. Oh, isn't that Street Vulture's turf? That is where the lead took Briggs. It could be connected to Wendell. Oh, man. That's exactly what Mr. Becker told me you shouldn't do. It's my duty to stop you. Is it even safe for you to go? Sí, deténme, deténme. I mean, think of yourself. You keep malfunctioning, right? What if something happens again? Hey, Murphy, I found this on the back seat of your cruiser. It's for you. I can't let you go. Is there some sort of a command for that? RoboCop, off. RoboCop, stay. Hey, all cops have to follow rules. Especially you. You're a cop and a machine, so you can't go. Your systems won't allow it. Right? Wrong. RoboCop? RoboCop? Ni puto caso. Me la piro, vampiro. Don't do this to me. Not on my first day. Pobrecillo, vaya marrón que le han dado. I know you're listening. There is still time to stop and turn back. The street vultures are territorial and vicious. You wouldn't want to be caught on their turf, especially by their leader, Spike. You know, I'm reading that he's known to be exceptionally savage. Apparently none of his enemies got out of Highland Park alive. I will be the first. I'm gonna get fired. Vamos, vamos. Esto es como otro mapa, ¿no? Parece, ¿no? O a lo mejor es simplemente la animación. Como otra zona distinta al mapa. Por lo menos la ambientación ahora es de día, el otro día era de noche. Mira el Ford. Ahí... Finding a missing police officer there will be like looking for a needle in a haystack. No es un Ford, I'm no. looking at the map of this place and it's huge. There's no way you can investigate without being noticed. Street vultures are the biggest gang in Detroit. I have a large supply of bullets. Infinitas. No es un Ford, es el ah, no, mira, sí, Ford, Lord. Bueno, en vez de Ford, Lord. Lord Mordemor. Claro, aquí que me marque en verde, no. Venga, vamos a empezar con los tiros. Cartera robada. Hemos venido aquí a pegar tiros y a dar hostias como panes. Anda. Por aquí no es. Eva la hostia. Por aquí. Ah. Ah. Qué creatividad, ¿no? Los artistas callejeros. Joder, vaya graffiti se marcan. Esto es igual de bonitos. ¿Lo haces en serio? Muy en serio. Encontrar a la gente Bridge. Encontrar a la gente Bridge. Me he enterado de que alguien no le ha hecho gracia que yo ordenara destruir Nuke,
Que la ratana se suele desaparecer. Ni vendemos esa mierda, tenemos nuestras reglas y si queremos levantar nuestro imperio debemos seguirlas. ¿A alguien le supone algún problema? Pues que me lo diga, porque me encantaría arrancarle la lengua en cuestione mis decisiones, ¿no? Ponía algo así. Anda. Qué escondite. Anda, mira. Chip. Hola, ¿hay alguien? Hola. Vale, todo esto son puntos, estupendo. ¿Hay alguien? Hola. Hostia, esto es un puto laberinto. Oigo música. Mola la música, pero espero que no me salte el copy. Hostias. Hostias, pero ¿quién me dispara? Mierda. ¿Dónde están todos? Haré investigación. Ah. No sé, te estoy contando un montón de, pero no. Blood trail visible on the ground. I will follow Tengo it. el positivo sigue That's what I figured.
Por aquí. Me estoy rayando, ¿eh? Ah, por aquí, mira. Bien, 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 bien. Las manchas de sangre se acaban aquí, ¿verdad? Qué rayada este sitio, no me cago en Dios, para... Sí, que tiene que estar el cabrón en algún contenedor de estos. Es que no me sale para mover la furgoneta. Yo creo que está detrás de la furgoneta esta, ¿no? En algún contenedor de estos. La música la escucho... Ah, no, está aquí el coche. Quieto, parado. Madre mía, ¿eh? No sé qué estoy buscando y me estoy rayando un huevo. Joder. Joder. De casualidad, ¿eh? Look out! It's RoboCop! Can's coming! I'm gonna kill you for this! I'm gonna kill you for this! I'll make you lost! Bastard shot me! ¿Dónde ibas, amigo? Ah. Flank him! Me la he cargado, ¿no? Con el disparito ese... Ah, no. Hostia. Ese sí. Hostia, escopeta. Decías... Escopeta, yo soy mucho de escopeta. Escopeta combate. Quieto, parado. Get ready to roll. I have a feeling this night ain't over.
Oí una voz. Joder, con los chips. Hola. Eliminar las amenazas. Por aquí no hay nada, esto está cerrado completamente. Esos son los baños, que no hay nadie, como no esté metido por aquí que no me da cuenta, no. Ah. ¿Por dónde he venido yo? Yo he venido por aquí. Vale, bien, bien. Ya me he orientado, vale. Que esto comunica por aquí. Y llegamos a esto, entonces... Este es el baño. Por aquí van los dos almacenes. Que no lo había visto. Joder, con los escopetón. No. Cuidado. Nada, a distancia. Joder. La escopeta está bien, pero... Hostias. Con un poquito mejor blindaje. Me han puesto tibio, ¿eh? En un momento. Hostia, ¿quién me está disparando? Cabrón. Oye. Que ha sido tú el primero que has disparado, pues no soy yo, cabrón. Bueno, ahí ya sabemos cuál es el acceso. Vamos a ver que hay algo más. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Para aquí entrar a... Ah, pero al mismo sitio, pero ya me he cargado todo, ¿verdad? Ah. Look, I've got no weapons. La madre que... I am looking for a police officer. Hey, I don't know anything. I'm just an accountant. He was brought here. There is always so much happening around here. I tend to focus on my work. I wouldn't remember. Would you like me to refresh your memory? No! Police officer, I get you. You're right. Not long ago they brought him here. He was already in real bad shape. I kind of felt for the guy. Where is he? Once he got back on his feet, they took him away. But I don't know where.
I'm telling the truth. I only deal with numbers. If you need any more info on your friend, try the warehouse office. It's on the west side of the mill. Vale. Do not move until I return. No problem. If anyone finds me cuffed up here, I will look as tough as the others. No creo que tenga narices de moverse. Cuidado que voy. Are you ready to come back to the precinct? Negative. A wounded officer, perhaps Briggs, was moved to another location. I have a thug's testimony proceeding to the enemy command center. How can you be sure that he's not leading you into a lion's den? I am hoping for it. You're hopeless. Vosotros hacerme caso. That whole area is out of police jurisdiction, and according to the new policy, if we wanted to legally be there, we'd need to go through an OCP executive. And I'm sure you know what Becker's standpoint is. Hostia. I do. Hostia. Understand why he hired me. You're Madre on mía. No me esperaba yo esto. Hostia. Hostia. El granadero, ¿dónde está? Joder. Requiere nivel 2. Espera que voy. Ingeniería, ¿verdad? No. Vitalidad. Sí. Ahí. Así no gasto tanto. No me esperaba ese ataque. Me han fundido, pero no esperaba ese ataque. Menos mal de tal manera que venía con esto. Hostia. Pide refuerzo. Aren't you getting lonely, knight in shining armor? Why no one's coming to help you? And why no one will? There's no proving ground for heroes. It's their cemetery. Get the tin can! Hostia. Hostias, hostias. Espera. Relajemos el pechito. Que habéis salido un huevo por aquí. En toda la mocheta. Transmisión realizada. Vienen refuerzos. Ya está.
Hostia. Hostias, que no tengo ni... No tengo munición, ¿eh? O sea, no tengo vida. Hostias. Es que no tengo nada. Espero que se regenere. Madre mía lo que ha venido. No tengo nada. O sea, vida... ¿Se regenera cuánto? Un 20%, no más de 20. A ver, con cuidado. Hostia. Hostias, 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 hostias. Estoy aquí escondido cual cobarde. ¡Joder! ¡Ah! Eso ha dolido, ¿eh? No hay nada aquí, no hay un poco de... Un poco de una caja fusible. ¡Puf! Toma, le he dado en... ¿Dónde había que darle? ¿De verdad me está contando que no hay nada aquí de...? Mierda, 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 mierda. Hostia. Uf. Uf. Viene alguien por aquí. ¿Me siguen? Puf. Necesito vida. Hostia, cómo se está poniendo esto de chungo, ¿eh? Nos las prometíamos felices.
Ya se le ha ido la pinza otra vez. Bueno, ya se le está yendo otra vez la pinza. Hombre, algo es algo. Bueno, algo es algo. Hostia, no me rayéis, ¿eh? Joder, qué poca vida dan ahora. En la primera misión me acuerdo que era en el canal de televisión una burrada y aquí nada. ¿Qué hace un chip nuestro por aquí? Anda, el chaval, la han detenido, la han pillado. O esta era la gente de Bray esta que estamos buscando. No me he enterado. I knocked his fucking tooth out. No, este es otro. Well, cop, now we know you won't be leaving here in one piece. You won't either. Hey, you're spoiling my mood again. I don't like it when cops wander around. Cops mean trouble, and trouble upsets me. So really, this is your fault. Do whatever you want. But soon the cops will... No cop Hostia, el of malo any kind maloso. is going to show up here anymore. The police officially won't be responding to any calls from this area. Does this mean we have a deal? As long as you can work quietly. We're vultures. You need carrion. We're up to the job, no worries. And as for your toy, would you like to join us? a fine offer, sealing our contract in blood, but I prefer cleaner games. How about instead we do some hunting? Could add a bit of cheer. Spice things up a bit. And I know just the right place for it. How does it feel knowing we're gonna take you to the quarry and shoot your ass to pieces? And the police ain't gonna do shit about it. I bet it really pisses him off. Bueno, no se sabe si está vivo o muerto. Sigue el rastro de la gente Brit. Your readings are off the charts. What happened? I found a tape of Briggs being tortured. Their boss Spike was in on it, together with Wendell Antonowski. Did you say he was tortured? Yes, surrounded, with no way out and no backup. That sounds so messed up. They used him as prey. They mentioned a quarry. Did you say quarry? Okay, let me have a look. Yeah, I see it. It's just north of your position. On my way. RoboCop, I really hope you find him. Buah. Esto no tenía salida, ¿verdad? No. Ahora que me da miedo... Por aquí.
Con la mierda de los autoguardados que hacen los putos juegos ahora, la verdad que es increíble. Me da miedo ahora dejarlo y que me lo grabe a saber dónde. Ahora sí, o eso es carga o guardado. Más malos. Metal Fox coming! Bueno. Por lo menos estoy ahora un poco a cubierto, porque por atrás sé que no me pueden atacar. Entonces... Y me han quitado ya, ni se sabe de vida. Venga. Pero claro, no tengo, ¿verdad? No tengo. Hostia, joder. Joder, cómo me ponen. Joder. ¿Dónde iba? You're there. That's the quarry. I hope you find Briggs. I will not stop until... Oh, so you think you're a tough guy, huh? If you really think you got the guts, come on. You'll love our place in Oh, shit! It's the hub of our smuggling operations. And I'm telling you now, Pero qué there's cojones. plenty. And let's not forget the other one in the north. It's filled with them crazy drugs we Hostia. skipped off those stupid punks. Now tell me, Hostias, ¿quién me está that's not disparando? something that would interest you? He's clearly prepared an ambush for you. That's why you won't try to go there, right? Right? Uf. Si salgo ahora, tengo que cargar. Let's fuck him up! Hostia, si es que me están atacando por la espalda. ¿No? ¿Por aquí hay algo o qué? Hostia, minas. Hostia, que está todo rodeado de minas eso, madre mía. A ver.
Aquí hay algo interesante. No, no. Que me sirva de ayuda. ¿Algún botiquín o algo? Joder. Entonces, ¿para qué vale esto? Dios. I knew you wouldn't have the guts to mess with us on our home turf. You're just like that Aquí cowardly tampoco hay woodsman nada. from that kid's book. No te puedo leer. Déjame en paz, amigo. ¿Alguien más? ¿Alguien más que dude de...? Hostias. No, o sea, me he comido... Me he comido yo unas cuantas, Joder. Su puta madre. Pero que aquí no hay. Yo no las veo. Joder, pues no son difíciles. Ver un puntito rojo por ahí. Ahí he visto otra. Y aquí otra. ¿Alguna más? Oh, qué bien va a venir. Ah, sí, no, pero esto creía que era... Pero me vale, me vale, me vale. Me vale. Me va a durar nada y menos, pero bueno. Menos da una piedra, ¿no? Como se suele decir. Buah. Esto ya son palabras mayores. ¡Uf! Ah, la han matado, le tienen congelado. RoboCop, your body temperature is very low. Are you okay? I am in the freezer. What is the freezer even doing there? O sea, los tienen todos muertos aquí, los cabrones. They used it to store Briggs' body. Oh. So that means... He was not the only victim. More bodies? That's insane. I'm getting you back up, even if it gets me in trouble. The only person who should expect trouble is Spike. Toda la razón, RoboCop. Reacóplate con el escuadrón de policía. Vaya pedazo de misión, ¿no? Mola, mola, mola. Me ha gustado. Madre mía, 1 hora y 10. ¡Qué locura! RoboCop, all available patrol cars are coming to support you. I've told them to meet you by the old workers building.
According to reports, it's part of their headquarters. And RoboCop, I'm sorry it took so long. I hope you can forgive me for the freshman attitude. I was just trying to do my best. Papu, qué cosita guapa. Vale, me la voy a jugar y... ¿Por qué no me sale ahora aquí guardar? ¿Por qué no me sale ahora aquí guardar? Me va a tocar terminar la misión. Francotirador. Yo también tengo uno, ¿eh? O sea que... Cuidadito, majete. H para reparar, si tuviera... Ah. Joder, tiene mucho... mucho retroceso esto, ¿no? I don't think you get it. This city needs us. We're transforming death and decay into life. No me gusta. That was the deal. I can hear the cavalry coming. I don't know how you did Me han it. dejado sin vida otra vez. I'll make sure you won't be leaving this place alive. Buah. Hostia. Joder. Qué arma más mala, ¿eh? A ver, joder. ¿Cuál es el punto de control? Vale. Vale, vean, pues sabiendo que el punto de control es ese, bueno, pues por aquí lo vamos a 1 hora y cuarto, piazo episodio. Así que nada, por aquí lo vamos a dejar, espero que os haya gustado y en el siguiente vídeo, como siempre, segurísimo, que más y mejor. Muchas gracias por estar ahí, recordar, ser felices. Chao, chao.